scribo 6 8 schedule dajagetung abo secondary matter sung primary matter se nai tung tabu abo to chini jara tabuk cherai rok jara নার্সারি টু ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চিনি চেরাই রক যাতে ও স্ক্রিপ্ট ন ব্যবহার খাইনানি বাকি जोंनो পারমিশন রিথুম আমসে নাইতম লেজনা जों তো বাংলা স্ক্রিপ্ট হানিয়া নেবনাগরি স্ক্রিপ্ট হানিয়া কক সাইতনি every script has value and we respect all the script but our students are choose the Roman script karon Roman script by जों जे दाबो नोंसिनि जे कोनो कक सैनानि जे कोनो परे नानि आबो Roman script by के परे थो के जे बरबरो Roman script साजा गया जे बरबरो Roman script फातार हास्तेनि हिनि सावि दंनाय बरक निजिनि नकनि नेम प्लेटो बुमुं सै Roman script by सियो निजी फेसबुक पोस्ट खाइमानि जत Roman script by सियो ते ऑफिसो जत फाइल चाला सारि मानि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा सेक्रेटारिएट इन एवरी ऑफिस डीएम प्रत्येक डीएम ऑफिसर काइसा पान देमान Roman script सारा के जोंखे आबनो सानके जोंखे बर' खाइने हायदे आबनो बागै जों जत त्रिपुरा सारनो आबनो आपिल खाइनानै बुझुगो फाइलि जों भायोलेन्सया गणतन्त्र बिसिङाव दङ गणतान्त्रिक पद्धतिते जों तेबो चिनि डिमान्ड नो जों मा सानलायनाय खानसामा दंलायनाय चिनि महाराजनो जों लगिरि खांखाय चिनि मानथाय सालसा मानानि मानाय किन्तु आबोनि बागै जों जे बुसुक धैर्य दंना ना आबोसे जों जत त्रिपुरा सारनो ग्रुपनो कयनानि बुझु আচ্ছা ও ইস্যু আগে সানাই স্ক্রিপ্টনি ব্যাপারও যে চিফ মিনিস্টার কক সাকা এই ছিদিল ফরেন স্ক্রিপ্ট দায়া অবকমন যে